بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 24 دسمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس ہوں یا کرفیو ہو، تمام ٹاپکس پر بات کی جائے گی۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی توکلنا کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں الحمدللہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس کی بنا پر کوئی کرفیو یا لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ توکلنا اپلیکیشن نے کہا کہ توکلنا میں وہ تمام آپشن جو کہ ابشر اکاؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں اسے آہستہ آہستہ پیرلل لیول پر یعنی متوازی لیول پر توکلنا میں ایڈ کیا گیا ہے۔ توکلنا اپلیکیشن میں آپ کو تمام وہ سہولیات موجود ملیں گی جو کہ ابشر اکاؤنٹ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم اس میں مزید اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ کرونا کیسز کے سامنے آنے کی بنا پر توکلنا میں کرفیو لگ جانے کی صورت میں جو اپڈیٹ کی گئی تھی وہ پرانی ہے۔ نئی صورتحال میں خدا نخواستہ اگر کسی بھی بنا پر حالات خراب ہوتے ہیں تو اسی آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ توکلنا میں اس آپشن کو یعنی کہ کرونا سے متعلقہ جو لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کرفیو لگتا ہے، اس کے پاسز کے بارے میں اس آپشن کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا گیا ہے، یہ بالکل غلط خبر ہے۔ مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں کیسز بڑھ جانا اس بات کی قطعاً نشاندہی نہیں کرتا کہ اس سے سعودی عرب میں کوئی کرفیو یا تجارتی ادارے بند ہوں گے۔ تمام لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے بھی کہا ہے کہ پہلے جب کرونا پھیلا تھا تو کسی بات کا زیادہ علم نہیں تھا، اب معلومات الحمدللہ اس بیماری کے بارے میں ہمیں کافی مل چکی ہیں اور اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے اسی لیول پر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ وہ ادارے یا وہ افراد جو اس پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی۔ سعودی وزارت صحت سے بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ کیا کرونا کے کیسز بڑھ جانے کی بنا پر مزید سختی جیسے انٹرنیشنل فلائٹس یا دیگر اقدامات ہو سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں سعودی وزارت صحت نے کہا کہ تمام تر فیصلے وقت اور حالات کے لحاظ سے کیے جائیں گے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اولین ترجیح اپنی عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے۔ دنیا کی جو صورتحال اس وقت کرونا یا اومیکرون کے لحاظ سے چل رہی ہے، ہم اس سے بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ممالک جہاں پر کرونا کے کیسز اومیکرون کے کیسز میں اضافہ ہے وہاں پر پہلے ہی ہم نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دیگر وہ ممالک جن کو لسٹ میں شامل کیا گیا ہے جیسے پاکستان، انڈیا اور دیگر اور بھی بہت سارے ممالک اس لسٹ میں شامل ہیں۔ کرونا کیسز اور خصوصی طور پر اومیکرون کے کیسز کو دیکھ کر ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ لہٰذا وہ تمام پاکستانی یا انڈین بھائی جو اپنے ملک سفر کے لیے جا رہے ہیں بوسٹر ڈوز لازمی لگوائیں، اس کے بعد سفر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے بعض علاقوں میں جمعے سے اتوار تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ کچھ علاقوں میں آندھی بھی آنے کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، البحا، حائل ریجن میں بارش کا آغاز جمعے سے ہوگا، جبکہ ریاض، قصیم اور الشرقیہ میں بارش ہفتے سے شروع ہوگی۔
कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि जुमे से इतवार तक मक्कातुल मुकर्रमा की 8 कमिश्नरियों में, जिसमें कनफदा, अल्लेस, नीसान, ताइफ, तुरबा, रेना और अल हुरमा शामिल हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा बारिश का इम्कान है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के तमाम इलाके जिसमें अल-उला, अल-ऐस, वादी फरा और दीगर इलाके भी शामिल हैं, यहाँ पर इतवार तक बारिशें मुसलसल होंगी। उन्हेज़ा बुरैदा काफ़ी मुतासिर हो सकते हैं। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से कहा गया कि ये तमाम ख़बरें बेमैनी और मनगढ़ंत हैं कि सऊदी अरब में स्कूल्स बंद हो रहे हैं। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा कि ये पहले से तयशुदा कवानीन हैं कि अगर किसी स्कूल्स में स्टाफ यानी टीचर्स या बच्चों में कोरोना का कोई केस सामने आया तो इस स्कूल को 5 दिन के लिए बंद किया जाएगा। और ये भी वजह ये है कि इस स्कूल की तमाम क्लासेस की और तमाम दीगर हिस्सों की सफाई सुथराई की जा सके, इसे सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा स्कूल्स बंद करने के बारे में फ़िल वक्त हमारा कोई इरादा नहीं है। तमाम तर सूरत हाल वज़ारत सेहत से मुतल्लिका इदारे से हासिल की जाती है, डिस्कस की जाती है, उसके बाद ही कोई लायामल इख्तियार किया जा सकता है। लिहाजा सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी तमाम ख़बरें जिसमें कहा जा रहा था कि सऊदी अरब में कोरोना के फैलाव के साथ ही स्कूल बंद होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल गलत खबर है। मज़ीद उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में छठी क्लास यानी 11 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस मुसलसल जारी रहेंगी। 7वीं क्लास या इससे बड़ी क्लासेस जो भी हैं उन्हें स्कूल्स में 3 दिन के लिए आने के लिए हिदायत जारी की जाती हैं। अभी स्कूल्स बंद करने के बारे में हमारा कोई प्लान नहीं है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया कि मसाजिद में मास्क और समाजी फासले की सख्ती से पाबंदी करना होगी। याद रखें, मसाजिद में जो भी अफराद आते हैं उनका कोरोना से मुतल्लिका तवक्कलना जो स्टेटस है वो चेक नहीं किया जाता। इसी लिहाज से तमाम मसाजिद में आने वाले अफराद ख़ुसूसी तौर पर मास्क और समाजी फासले की पाबंदी करें। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने ममलिकत के तमाम इलाकों में वज़ारत के ज़ेली इदारों को ये बयान जारी कर दिया है कि कोरोना से बचाव से मुतल्लिका जो भी तदाबीर हैं उस पर अमल करें और जहाँ पर भी पाबंदी नहीं की जाती उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें। मसाजिद के ज़िम्मेदार ख़ास तौर पर नमाजियों के दरमियान समाजी फासले और हिफाजती मास्क पर अमल करें। याद रखें, वज़ारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में रोज़ाना की बुनियाद पर 50 से 60 केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से तशवीश की लहर भी दौड़ रही है। 26 मई 2020 को वज़ारत दाखिला ने मसाजिद में तमाम फ़र्ज़ नमाज़ें जमात से अदा करने और जुमे की नमाज के एहतमाम की इजाज़त दी थी। इससे पहले तमाम मसाजिद में नमाज पर पाबंदी कोरोना की वजह से लगा दी गई थी। दोस्तों, मसाजिद में कुरान पाक भी दोबारा से रखे गए हैं और पानी की बोतल्स भी मौजूद होती हैं। हालात और वाक़यात के लिहाज से दोबारा से इनमें तब्दीली भी हो सकती है, जैसे कोरोना के फैलाव की बिना पर हो गई थी। लिहाजा तमाम लोग मसाजिद में जाते हुए एहतियाती तदाबीर को सख्ती से अपनाएं। गेट से निकलते वक्त ज़्यादा रश की बिना पर अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो किसी मुल्क में रोज़गार के लिए आए हुए हैं उसमें सऊदी अरब टॉप लिस्टेड है। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 22 लाख के करीब बनती है। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने कहा कि पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में रोज़गार के लिए मौजूद हैं ये पाकिस्तान का बहुत कीमती सरमाया हैं। 2021 के दौरान तकरीबन $7 अरब की तरसीलात सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में भेजी हैं। तमाम पाकिस्तानियों के जो मसले मसाइल सऊदी अरब में हैं, इनकी मुश्किलात हैं,
ख़ुसूसी तौर पर सबसे बड़ा मसला बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में जो प्रॉपर्टी या घर या कोई दुकान वो लेते हैं उस पे मुख्तलिफ लोग जो कब्ज़ा कर लेते हैं उसके बारे में है। पाकिस्तानियों की जानिब से सफ़ीर पाकिस्तान से कहा गया कि सऊदी अरब के लेबर लॉ के मुतल्लिका जो अहम तरीन इतलात होती हैं वो भी हमें उर्दू में पहुँचाई जाएँ ताकि हम इसे समझ सकें। सफ़ीर पाकिस्तान ने इस बारे में कहा कि कम्युनिटी लिहाज से हम इस पर काम कर रहे हैं कि लेबर लॉ को उर्दू में आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करके पाकिस्तानी भाइयों तक पहुंचाया जाए ताकि वो आसानी से अपने हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में जान सकें। मज़ीद जो इतलात आई है उन्होंने कहा कि जो भी मसले मसाइल पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं इनको तरजीह बुनियाद पर अपने मुल्क में हल किया जाएगा। मुतल्लिका अफराद को अगर किसी भी किस्म की शिकायत है तो सफारतखाने से रुजू करे। इनके केस को पाकिस्तान लेवल पर हाई लेवल के लिहाज से कंसीडर किया जाएगा।